Yan, medyo bungutan na tayo dito. Alright. So, patapis ako guys para new look ta. So, ayaw mo na akong nakakaroon. Medyo bungutan ta. Medyo day daghan yung bungot oh. So, once again, sikretong malupit. Alright. So, patapit ta later. Check our time as 4:42 na. So, ninitag lakaw para patupi ato dito pa itong bungot. Alright. Subscribe to my vlog. Bungot to na ito. Papi lads on your mix guys. Basta papi. That's me guys. I mean, everyday happy. Alright. Ang suabe kong bigote, ang smooth na kiliti.